Salut EB4, j'espère que vous êtes bien. Je complète l'explication du chapitre droite parallèle. Je fais un petit rappel. Les deux droites sont dites parallèles si ces deux droites ne sont pas concurrentes et si ces deux droites gardent le même écartement entre eux. بنقول عن هدول الاثنين droites هني parallèles إذا طولتهم البرولونجمون تاعهم ما التقوا أبدا وإذا حافظوا على même écartement يعني على نفس البعد بين بعضهم. هلا un nouveau objectif. Comment tracer une droite parallèle? كيف بدي أرسم أنا deux droites parallèles? Regarde bien la vidéo. On utilise dans cette vidéo une équerre et une règle. Comment tracer? Commencer de tracer une droite de 1. أول شي حنرسم droite de 1. Tracer une autre droite de 2 بس لازم يكون parallèle على de 1. Pour cela, placer mon équerre comme ceci. نحط الإيكار تبعتنا مثل ما شايفين بالفيديو. Avec l'angle droit en contact avec de l'autre droite. بتطلع بلاسي ما رجل بجيب الرجل تاعتي le long du côté de l'équerre بحطها على الكوتي التاني تاعت الانجل دروات تبعت الإيكار. بعدين شو بعمل ما راجل بتطلع بلاحظ انه الراجل والدي هني perpendiculaire glisser mon équerre le long de la règle بصير بزحطها للإيكار تبعتي على طولها للراجل. بس مشان ليش أنا استخدمت هذه الطريقة؟ مشان حافظ على الإيكارتمون لحتى يضل عندي الإيكارتمون بيناتهم هو ذاته تراسي دو دو. دونك دي 1 et de 2 sont parallèles. ليش دي 1 et de 2 sont parallèles؟ car دي 1 et de 2 ne sont pas concurrentes لأنه دي 1 والدي 2 ما ندائين ببعضهم وتاني شي لأنه garde le même écartement entre les deux. هلا بدي ارسم droite de 1 بس بدي ارسم droite de 2 tracer une droite de 2 passant par le point A et parallèle بنفس الوقت على الدي 1. فاذا انا بدي ارسم droite جديد parallèle على الدي 1 بس بده يمرق بالبوان A كمان. on utilise la même méthode. بدنا نستعمل نفس الطريقة. برجع بحط بلاسي بحط الإيكار تاعتي مثل ما شايفين بالصورة comme ceci كمان avec l'angle droit en contact avec l'autre droit. شو بعمل؟ بلاسي ما راجل برجع بحطها للراجل على أي خط على خط الأنجل دروا تاعت الإيكار وبصير بعمل جليسمون للإيكار تاعتي بصير بزحطها للإيكار لحتى تدق بالبوان A. بس تدق بالبوان A je trace une droite une autre droite de 2 de 1 et de 2 مثل ما شايفين بالصورة sont parallèles ومثل ما شايفين إنه de 2 كمان هي passe par le point A.